humana og babat. Si Dimdim og si Pangit no, humana. Very good. Dahil mabait si Pangit ngayon, mag-duty siya. Okay, mag-duty. Si Dimdim, pirmi man duty si Dimdim no. Ayha lang kung mulakaw ako, mid-ihikot si Dimdim. Kay basig matrap dito sa hagdanan. Okay. Unahon na tugkuan si Dimdim, ligo og si Pangit, kasi Pangit na ay ear infection, tapos si Dimdim sad. So need gid sila every week magbabat. Okay. Siwa ko og tanggol, wala problema. Okay. Very good. So mag-duty si Pangit karon, kay mo na siya babat.